اور آج کے کلام کی سبب سے ہولی اسپرٹ ہمیں اگلے سال کے لیے قوت بخشے گا، اور اگلے سال کے لیے ہمیں حکمت بخشے گا، اور وہ پاور بخشے گا جس کے مطابق ہمیں جینا ہے۔ وہ بلاہٹ جو خداوند نے ہمیں بخشی ہوئی ہے آلریڈی، اس کے مطابق جینے کے لیے ہمیں گریس بخشے گا۔ اس کی آواز تھوڑی سی اور کم کر دیں شاید۔ ہاللیلویا، تھینک یو۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں اور کہیں کہ آج کا کلام میرے واسطے ہوگا، آج کا کلام مجھے قوت بخشے گا اگلے سال میں جینے کے لیے، کیونکہ اگلا سال میرا سال ہے۔ کلیم کریں، اگلا سال میرا سال ہے، اگلا سال میرے لیے بلیسڈ ایئر ہے۔ جتنا اونچا کہیں گے اتنا آپ کے لیے بلیسڈ ہوگا یسوع کے نام سے۔ کہیں اگلا سال میرے لیے بلیسڈ ہے، میرے لیے بلیسڈ ہے، میرے بچوں کے لیے بلیسنگ ہے، میرے گھرانے کے لیے بلیسڈ ہے، میرے سے جڑی ایک ایک چیز کے لیے بلیسڈ ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا جاؤں۔ اگلا جو سال چڑھنے والا ہے وہ 26 ہے، 2026۔ 26 کا جو عدد ہے وہ بہت پاورفل ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے پاورفل ہے کیونکہ وہ خدا کا عدد ہے۔ ہاللیلویا، خداوند کا عدد ہے۔ اگر آپ عبرانی لوگوں سے پوچھیں، کیونکہ وہ ان کے ہر ایک لفظ کے ساتھ ایک عدد جڑا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک لفظ جو وہ بولتے ہیں اس کے ساتھ عدد جڑا ہوا ہے، ہر ایک پھل کے ساتھ عدد جڑا ہوا ہے، ہر ایک نام کے ساتھ عدد جڑا ہوا ہے، ان کے ہر ایک سپیلنگ کے ساتھ عدد جڑا ہوا ہے۔ تو آپ اگر سرچ کریں تو یہوہ جو نام ہے اس کا عدد جو ہے وہ 26 ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اگلا سال آپ کے لیے ویسے ہی بلیسڈ ہے کیونکہ وہ یہوہ کا سال ہے۔ میں نے کہا وہ آپ کے خداوند کا سال ہے، میں نے کہا وہ آپ کے باپ کا سال ہے۔ ہاللیلویا۔ تو وہ سال آپ کے لیے آلریڈی بلیسڈ ہے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے کو بولو اگلا سال میرے لیے آلریڈی بلیسڈ ہے۔ کہ اگلا سال میرے باپ کا سال ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہولی اسپرٹ ہمیں اگلے سال میں جینے کے لیے انسٹرکشن دے گا اور ہمیں انکریج کرے گا، اور ساتھ ساتھ میں خدا میں ان جھوٹوں کو ایکسپوز کرے گا جو شیطان نے ہمارے اندر ڈالے رکھے ہیں۔ کیونکہ ایک سرٹن ٹائم میں ایک سرٹن نالج ریویل ہوتا ہے، ایک خاص وقت میں ایک خاص چیز ریویل ہوتی ہے، اور خدا نے ان کے لیے ٹائم اور میعادوں، زمانوں کو رکھا ہے۔ آمین۔ جب آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھتے تو لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے ٹائم کو رکھا ہے، میعادوں کو رکھا ہے، پھر زمانوں کو رکھا ہے، اور مختلف زمانے جو ہیں وہ مختلف چیزوں کی ریویلیشن پر منحصر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ٹائم کو جو چیز چینج کرتی ہے وہ نیا ریویلیشن ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ یا عام زبان میں کہیں کہ نئی ٹیکنالوجی ٹائم کو چینج کرتی ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ روحانی زبان میں ہم اسے نیا ریویلیشن کہتے ہیں، جسمانی زبان میں ہمیں اسے نئی ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ آمین۔ لیکن زمانے کے چینج ہونے کا جو انحصار ہے وہ نئی ٹیکنالوجی پر ہو، نئی انفارمیشن پر ہوتا ہے جو آسمان سے ریویل ہوتی ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ آسمان سے نئی چیزیں ریویل ہوتی ہیں اور زمانے چینج ہوتے ہیں۔ آپ امیجن کریں وہی انسان، وہی ذہن
لیکن کمپیوٹر جو ہیں وہ 1900 میں بنے ہیں، وہ 16 میں نہیں بنے، وہ 15 میں نہیں بنے، وہ 1000 میں نہیں بنے، وہ 900 میں نہیں بنے، وہ 1900 میں بنے. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اوپر سے نہ دیا جائے. تو یہ خداوند ہے جو ایک سرٹن ٹائم میں چیزوں کو ریویل کرتا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ کس ٹائم میں کیا چیز اس نے ریویل کرنی ہے. آمین. اور کمپیوٹر اسی دور میں ریویل ہوا ہے، کیونکہ خداوند نے جانا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے ایک نیو نالج دینے کا انسان کو. اور جدت آئی ہے اور دنیا گلوبل ہونے کے دہانے پر ہے. آمین. اور ہر ایک چیز گلوبل ہو رہی ہے، فیشن سے لے کر ہر ایک چیز، انفارمیشن، ہر ایک چیز جو ہے وہ گلوبل ہوتی جا رہی ہے. ایون کلچر جو ہے وہ گلوبل ہو رہا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہر ایک چیز جو ہے وہ جدت اختیار کر کے وہ عالمگیر ہوتی جا رہی ہے، اور کلام کی کئی باتیں پوری ہونے کو ہیں. ہاللیلویا. اور یسوع مسیح جلد آنے کو ہے، ہر ایک چیز عالمگیر ہونے کو ہے، خدا انٹروین کرنے کو ہے. کیونکہ جب ہی، یاد رکھیں، کلام میں ہمیں نظر آئے گا جب ہی کوئی چیزیں عالمگیر ہونا ہوتی ہیں، گلوبل ہونا ہوتی ہیں، خدا انٹروین کرتا. پیدائش کی کتاب میں دنیا عالمگیر ہو گئی تھی، سب کی ایک زبان تھی، سب کا ایک ذہن تھا، سب ایک ہی کام کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تب ایسا وقت تھا کہ دنیا عالمگیر ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہے جب وہ بابل کا برج بنا رہے تھے تو ساری دنیا جو ہے وہ گلوبل ہو گئی تھی، اور خدا کو انٹروین کرنا پڑا. کہ خداوند نے کہا کہ نہیں، مجھے انٹروین کرنا، انٹرفیئر کرنا ان کے کاموں میں، کیونکہ جب یہ سب ایک ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنا ہی کام کریں گے جو ان کے ذہن میں آئے گا. اور خدا یہ نہیں چاہتا، کیونکہ بادشاہت خداوند کی ہے، رول خداوند کا ہے. ہاللیلویا. مقاصد خداوند کے، خدا نے ان کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ اس کی حمد کریں. اس وقت بھی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن خدا، میں نے کہا ہے 2026 میں انٹروین کرے گا یسوع کے نام سے. میں نے کہا ہے 2026 میں خدا زمین میں انٹروین کرنے جا رہا ہے. آپ کا آمین چھوٹا ہے، آپ کا ہاللیلویا چھوٹا ہے کلیسیا. میں نے کہا ہے آپ کا خداوند انٹروین کرنے جا رہا ہے. جب دنیا جو ہے وہ اپنے کاموں میں جدت اختیار کر رہی ہے، اپنے کاموں کو بڑے سلیقے کے ساتھ کر رہی ہے، خداوند انٹروین کرے گا 26 میں. یہوہ کا نام انٹروین کرے گا، خدا کا نام زمین میں انٹروین کرے گا، آپ کے گھرانوں میں انٹروین کرے گا، آپ کی لائف میں انٹروین کرے گا یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت. اور میں نے آپ کو بتایا 26 کا حصہ بہت پروفیٹک ہے، اور بائبل کی جو آیات بنی ہیں یہ پروفیٹک ہیں. یہ ایسے ہی نہیں بن گئی، انسانوں نے بنائی ہیں، لیکن انسپریشن سے، ہولی اسپرٹ کی انسپریشن سے. کلام جو بائبل لکھی گئی ہے وہ ہولی اسپرٹ کی انسپریشن سے لکھی گئی ہے. ایون آیتوں کی ڈیویژن جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کی انسپریشن سے ہوئی ہے. ہاللیلویا. پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میرے پیچھے پڑھیں. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. ہاللیلویا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یہوہ کی شبیہ ہیں. ہاللیلویا. کلیسیا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے خداوند کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ایک بار پھر سے پڑھیں گے پورا دھیان کے ساتھ. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. تو خدا، یہوہ خدا چاہ رہا ہے کہ اس کی شبیہ دنیا میں ہو. آمین. اور وہ سمندر کی مچھلیوں
और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें, इख्तियार रखें, इख्तियार रखें, इख्तियार रखें। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से बोले, आज का कलाम मुझे ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। तो खुदावन ने सब चीजें बनाई और 26वीं आयत में खुदावन ने कहा कि हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं ताकि वो हर एक चीज पर इख्तियार रख सके। और उससे अगली आयत में 28वीं में लिखा है कि खुदावन को बरकत दी, फलो बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो। ये उनकी बरकत है। हालेलुया। लेकिन याद रखें कि हमारी बरकत जो है वो हमारे इख्तियार के ऊपर डिपेंडेंट है। जब खुदावन ने कहा है कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, लेकिन उससे पहले वो हमारे इख्तियार के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसका मतलब है कि अगर हम अपने इख्तियार को जानते हैं तो हम वो कुछ कर सकते हैं जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, क्योंकि हमारा कुछ भी करना हमारे इख्तियार के ऊपर डिपेंड करता है। आमीन। अगर हमें कोई बुलाहट है लेकिन हमें इख्तियार नहीं दिया गया, बख्शा गया, तो वो बुलाहट जो है वो किसी ना काम की है। मेरे साथ है। अगर हम कोई कुछ काम करने के लिए बोला गया है लेकिन इख्तियार नहीं दिया गया, हमें अपनी अथॉरिटी का नहीं पता या हमें अथॉरिटी नहीं दी गई उस चीज़ पर, तो वो काम मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए खुदा पहले इख्तियार बख्शता है, और ये इख्तियार वो है जो उसने इस कलाम में बोला है कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर अपनी मानिद बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर खुदा ने उनको काम दिया, टास्क दिया कि ये काम करो जो काम अब अभी तक नहीं कर रहे। आज खुदावंद आपको इख्तियार रिलीज करने का है यीशु के नाम से। आज वो इख्तियार रिलीज होने का है यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावंद शैतान के झूठ को एक्सपोज करेगा जो वो जिंदगियों में और हमारी लाइफ में मुख्तलिफ तौर पे झूठ के जरिए से, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि शैतान के पास कुछ नहीं है सिवाय झूठ के। शैतान के पास कुछ नहीं है सिवाय झूठ के। शैतान के पास कोई ताकत नहीं है सिवाय झूठ के। आप मेरे साथ हैं? उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय झूठ के, सिवाय मैनिपुलेशन के, एक चीज को उधर से उधर करने के। उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ताकत खुदा ने इंसान को बख्शी है, क्योंकि वो उसकी शबीह है। हालेलुया। लेकिन शैतान उसकी शबीह को बिगाड़ कर उसकी ताकत को भी बिगाड़ता है कि गलत जगह पर ताकत इस्तेमाल हो। अभी तक अगर आपकी एनर्जीज, आपके फाइनेंसेस गलत चीजों में इस्तेमाल होते रहे हैं, बीमारियों में इस्तेमाल होते रहे हैं, प्रॉब्लम में इस्तेमाल होते रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज से वो स्टॉप हो। मैंने कहा स्टॉप हो यीशु मसीह के नाम से। आपकी एनर्जीज जो गलत जगह पर इस्तेमाल होती रही हैं, आज से वो स्टॉप हो यीशु मसीह के नाम से। और मैंने कहा अगले ईयर में वो एनर्जीज, वो रिसोर्सेज सही जगह पर इस्तेमाल होंगे, वो टाइम सही जगह पर इस्तेमाल होगा।
हर एक रिसोर्स जो खुदावन ने आपको बख्शा है वो सही जगह पर इस्तेमाल होगा। मैंने कहा है बीमारियों में इस्तेमाल नहीं होगा यीशु के नाम से, वो खुदावन की हमद के लिए इस्तेमाल होगा, वो आपकी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन उन्हें कहता है कि तुम मेरी शबी हो, और ये जाने कि खुदावन ने ऑलरेडी हमें इख्तियार बख्शा है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का। मैंने तुम्हें इख्तियार बख्शा है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, और दुश्मन की हर एक चीज पर गालिब आने का। आमीन। खा वो किसी भी एरिया की हो, खा वो किसी भी एरिया की हो, मैंने कहा हालेलुया। अब 27वीं 28वीं में पढ़ते हैं और ये 26 में आप अगर देखें तो जमीन जो है वो खुदावन ने जो बनाई है वो उसको 3 हिस्सों में चेंज किया है। और आप पैदाइश की किताब में देखेंगे कि खुदा पानी को अलग से बुला रहा है और हवा को अलहदा से बुला रहा है और जमीन को अलहदा से कह रहा है। क्या खुदावन सिंपल नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें इख्तियार बख्शता हूं? आप मेरे साथ हैं? देखिए 26 में लिखा है समुंदर की मछलियों, आगे लिखा है और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन के सब जानदारों पर। बाइबल बड़ी प्रोफेटिक किताब है, बहुत वंडरफुल रूहानी किताब है। मैं कहता हूं खुदावन आपको ग्रेस दे वो इसकी रूहानियत को जानने के लिए, क्योंकि हर एक बात में इसके वंडरफुल चीजें छुपी हुई हैं। खुदा ऐसे नहीं 3 चीजों को खुदावन डिवाइड कर रहा है। आपको पता है खुदावन ये आपके लिए बोल रहा है, क्योंकि आप रूह और जान और बदन में डिवाइडेड हैं। और ये 3 चीजें जो हैं, हवा और पानी और जमीन, ये एक्चुअली जमीन जो है वो हमें जाहिर करती है, इंसानों को जाहिर करती है। आमीन। और इसकी जो बनावट है, हवा और पानी और जमीन जो है, ये हमारी बॉडी को जाहिर करती है, क्योंकि हमारी बॉडी 3 चीजों पर मुश्तमिल है, रूह और जान और जिस्म। और जो हवा है वो रूह को जाहिर करती है। कलाम में लिखा हुआ है कि आपने देखा होगा कि हवा किधर है, जो कि रूह से पैदा हुआ है वो ऐसा ही है। हवा हम नहीं जानते हवा किधर से आती है और किधर जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हवा जो है वो विंड जो है वो रूह को जाहिर करती है। आप बाइबल में जहां जहां हवा देखेंगे वो विंड को, वो रूह को, वो होली स्पिरिट को भी जाहिर करती है। और वाटर जो है वो जान को जाहिर करता है, और वो ब्लड को जाहिर करता है, और वो सोल को जाहिर करता है। अब मेरे साथ हैं? पानी जो है वो सोल को जाहिर करता है, खून को जाहिर करता है, जान को जाहिर करता है। वाटर में जो है वो वाटर पावर को जाहिर करता है, क्योंकि बदन की जो जान है वो खून में होती है। और वाटर कलाम को भी जाहिर करता है। हालेलुया। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, खुदा के कलाम से जीता रहेगा। हालेलुया। आपकी पावर जो है वो आपके ब्लड में है, वो खुदा के कलाम में है। और तीसरी चीज जो है वो जिस्म, जमीन के जानदार जो है वो जिस्म को जाहिर करते हैं। हालेलुया। जमीनी चीजें जो है वो जिस्मानी चीजों को जाहिर करती हैं। लेकिन गेस व्हाट, खुदावन आपका खुदा कह रहा है कि मैंने इन्हें अपनी शबीह पर बनाया है और ये हर एरिया की चीजों पर इख्तियार रखेंगे यीशु के नाम से।
خواہ وہ آپ کے سول سے ریلیٹڈ ہے, خواہ وہ آپ کے سول کے اندر آپ کی ایموشنز آپ کے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے, خواہ وہ آپ کے اسپرٹ سے ریلیٹڈ ہے, خواہ وہ آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ہے. ہاللیلویا. 2026 میں آپ ہر ایک چیز پر اختیار رکھیں گے یسوع مسیح کے نام پہ. ہر قسم کی بیماری جو آپ کے بے شک بدن میں ہے, جو آپ کی روح میں ہے, جو آپ کی جان میں ہے, جو آپ کے مائنڈ میں ہے, ہر ایک چیز پر آپ کا اختیار ہوگا یسوع کے نام سے. یسوع کے نام سے میں نے کہا ہے. ہاللیلویا. لیکن پرابلم کہاں فیس آتی ہے؟ ہمارے دشمن نے اب تک ہمیں بہت ساری چیزوں میں, جھوٹ میں پھنسایا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, دشمن کے پاس جو سب چیز جو اس کے پاس ہے وہ جھوٹ. جب شیطان ہوا اور آدم کے پاس آیا, وہ کوئی بہت بڑی فائٹ لے کر نہیں آیا, وہ پاور لے کر نہیں آیا. یاد رکھیں, وہ پاور کے ساتھ نہیں آیا, کیونکہ اس کے پاس پاور نہیں ہے. وہ تلوار کے ساتھ نہیں آیا, وہ کسی پاور کے ساتھ نہیں آیا. پاور خداوند کے پاس ہے, یہ یاد رکھیں ہمیشہ. شیطان پاور کے ساتھ نہیں آئی. لوگ غلط شیطان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں شیطان میں پاور ہے, پاور ہے, پاور ہے. نہ, پاور آپ کے پاس ہے, کیونکہ آپ خداوند کی شبیہ ہیں. شیطان کے پاس پاور نہیں ہے, کیونکہ شیطان جب باغ عدن میں آیا تو اس کو اپنا بیسٹ حملہ کرنا چاہیے تھا. تو اگر پاور اس کے پاس بیسٹ حملہ ہوتا تو وہ زبردستی اس کو کھلاتا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ وہ زبردستی اس کو کھلاتا. لیکن وہ پاور اس کا بیسٹ چیز نہیں ہے. بیسٹ اس کی چیز جھوٹ ہے. اب میرے ساتھ ہیں؟ بیسٹ اس کی چیز جھوٹ ہے, جسے وہ استعمال کرتا ہے خداوند کے خلاف اور اس کے لوگوں کے خلاف. آمین. اب میرے ساتھ ہیں؟ آگے بڑھیں. میرے ساتھ نکالیں پیدائش 3 باب اور اس کی 5ویں آیت, بلکہ 4 سے ہم پڑھیں گے. پیدائش 3 باب اور اس کی 4 آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. لکھا ہے, تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. میرے ساتھ ہو؟ اب شیطان جو ہے وہ پاور کے ساتھ نہیں آیا, بلکہ وہ جھوٹ کے ساتھ آیا. میں آپ کو بتاؤں, بہت ساری چیزیں جن میں کلیسیا, لوگ, گھرانے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پاور نہیں ہوتے بلکہ جھوٹ ہوتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ 2 سیکنڈ میں نکل جاتا ہے یسوع مسیح کے نام سے کسی بھی باڈی سے. ایسا ہی ہے, وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتا. لیکن سب سے بڑا بونڈیج جو ہے وہ نالج کا ہے, وہ غلط تعلیم کا بونڈیج ہے. شیطان کی اسپرٹ کا بونڈیج بڑا بونڈیج نہیں ہے. اس کو یسوع کے نام سے آسانی سے نکالا جا سکتا. لیکن کون سی چیز آسانی سے نہیں نکلتی؟ وہ غلط تعلیم ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ اس وجہ سے آپ غلط تعلیم کو جو ہے وہ ڈانٹ نہیں سکتے کہ یسوع مسیح کے نام سے غلط تعلیم نکل جائے. نہیں, وہ نہیں نکلے گی, وہ نہیں سنے گی آپ کی.
کیونکہ شیطان تو سن لے گا لیکن غلط تعلیم نہیں سنے گی. غلط تعلیم کے لیے آپ کو سچ جاننا ہوگا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کو سچ جاننا ہوگا کہ سچ میرے بارے میں کیا ہے. سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. اب یہ اپنا بیج بو رہا ہے عورت میں. بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اور شیطان دوسرے نمبر پہ خدا کو پیش کر رہا ہے یہاں پر کہ خدا ایسا چاہ رہا ہے, خدا ایسا کہہ رہا ہے. جو آپ کے ذہن میں تھاٹس شیطان, دیکھو شیطان خدا کو استعمال کرتا ہے, خدا کے نام کو استعمال کرتا ہے ہم سے بولنے کے لیے کہ خدا ایسا, خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. خدا جانتا ہے ایسے, خدا ایسا چاہ رہا ہے کہ تم ایسے کرو, خدا ایسا چاہ رہا ہے کہ تم ایسے کرو. لیکن آگے پیچھے شیطان بول رہا ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ ہو کہ خدا ہی ایسا چاہ رہا ہوگا ہم ایسے کریں, خدا تو ایسے ہی چاہ رہا ہوگا نا کہ ہم ایسے ہی کریں. لیکن ایکچولی پیچھے شیطان بول رہا ہوتا. خداوند کا روح ہمیں کہیں پر لے کر جا رہا ہے. یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. لکھا ہے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. شیطان جو ہے وہ خدا کے نام پر انسان سے جھوٹ بول رہا ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلیسیا آج جو خداوند ریویل کر رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں شیطان ہوں اور یہ میری بات ہے. نہیں, وہ خدا کے نام پہ جھوٹ بولے گا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ وہ خدا کے نام پر جھوٹ بولے گا. جب ہم خود سے ہی خدا کے بارے میں ایک غلط کانسیپٹ کریٹ کیے ہوتے ہیں, خدا ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ ایسا ہو, خدا ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ اس مسئلے سے میں چھوٹوں, خدا ہی نہیں چاہ رہا کہ یہ ایسا ہو. یہ ایکچولی شیطان بول رہا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ آزاد ہوں اور آج ہی آزاد ہوں, نجات پائیں اور ابھی نجات پائیں. ہاللویا. خدا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے شیطان اسے ریپرزینٹ کرتا ہے, لیکن شیطان خدا کے نام پر آتا ہے. یہ یاد رکھیں کلیسیا. ہاللویا. لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. اب شیطان کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی تمہیں خدا کی مانند بننا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ خدا کی مانند بن جاؤ گے. لیکن خداوند نے تو آپ کو آلریڈی بولا ہوا ہے کہ آپ اس کی شبیہ ہیں. ہاللویا. شیطان جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے, لیکن خداوند نے تو آپ کو پہلے ہی باب میں بول دیا کہ تم میری مانند ہو, تم میری شبیہ ہو, تم میری مانند ہو. لیکن شیطان ابھی بھی بتاتا ہے کہ تم خداوند کی مانند نہیں ہو. ہاللویا. یہ شیطان کا جھوٹ ہے کلیسیا جو آج خداوند ریویل کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم ابھی بھی خداوند کی مانند نہیں ہو, تمہیں اور ورک کرنا ہے خدا کی مانند بننے کے لیے. لیکن خدا کی مانند بننے کے لیے ہمیں کچھ بھی ورک نہیں کرنا, کیونکہ خدا نے ہمیں پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ ہم اس کی شبیہ پر. ہاللویا. یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں کلیسیا. آپ کو خدا کی مانند بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا, بلکہ آپ کو خدا نے بنایا ہی ایسے ہے کہ آپ اس کی شبیہ ہیں. خداوند کے قریب جانے کے لیے, بلیسنگ کو پانے کے لیے آپ کو کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے, بلکہ خدا آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ آپ اس کی مانند ہو. خدا آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ میری قوم ہے, یہ میری امت ہے, یہ
बेस्ट पीपल हैं, ये शाही काहिनों का फिरका है, ये मेरे साथ आसमान पर बैठे हैं। खुदावन पहले से डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बता रही है कि आप वो नहीं हो और अभी आपको स्टिल बनना है। वो शैतान है। वो शैतान है जो आपको अभी तक बता रहा है कि आपको नहीं, आपको अभी बनना है, आप अभी इस पे फतह नहीं पा सकते, इस चीज पर आपकी अभी ग्रिप नहीं है, आप फतह नहीं पा सकते, इस चीज को अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि आप में पावर नहीं है, आप में ये नहीं, आप में वो नहीं है। आज उसको बता देंगे यीशु मसीह के नाम से, या आप खुदावंद की शबीह हैं, आप ऑलरेडी वो हैं जिसके बारे में वो कह रहा है कि अभी आपको पहुंचना है वहां पर। आमीन। कहेंगे मैं यहां आ चुका हूं, मैं अपनी डेस्टिनी पर पहुंच चुका हूं, मैं सच को जान चुका हूं, आने वाला साल मेरा साल है, आने वाला साल खुदावंद का साल है। हालेलुया। हर एक बीमारी, कमजोरी, परेशानी ऑलरेडी आपके पांव के नीचे है, लेकिन शैतान कह रहा है कि नहीं अभी आएगी। दो डिफरेंट नॉलेज है। एक चीज आपने ऑलरेडी, खुदावन ने आपको बोल दिया है कि तुम ये हो, लेकिन आपका दुश्मन कह रहा है कि आप ये नहीं हो। खुदावन ने ऑलरेडी उसके मार खाने से हमने शिफा पा ली है। ये पास परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, हम पा चुके हैं। हालेलुया। इट इज डन। लेकिन शैतान कह रहा है कि नहीं अभी भी तुम्हें कुछ वर्क करने की जरूरत है, तुम्हें वर्क करने की जरूरत है, तुम्हें ये करने की जरूरत है। लेकिन मैं बताऊं कि ये सिर्फ झूठ है जिसे शैतान इस्तेमाल करता। लेकिन खुदा का रूह क्या कहता है कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो। खुदावन ये भी नहीं कह रहा कि दुआ करो ताकि सांप और बिच्छू कुचले जाएं। हालेलुया। मेरे साथ है कलीसिया। आपका खुदावन ये भी नहीं कह रहा कि दुआ करो ताकि सांप कुचला जाए। वो कह रहे सांप और बिच्छुओं को कुचलो। वो कमांड कर रहा है आपको कुचलने के लिए, वो कमांड कर रहा है आपको एक्ट करने के लिए, वो कमांड कर रहा है आपको दौड़ने के लिए, स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए। वो कह रहा है कि कुचलो इनको। कलीसिया, आज का कलाम मैं चाहता हूं आपकी रूहों के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर जाए यीशु मसीह के नाम से। आप इसके सबब से सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है आप अमल करना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप दौड़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप एक्ट करना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान और उसके झूठ एक्सपोज होते हैं। मैंने कहा है शैतान एक्सपोज होता है यीशु के नाम से। हालेलुया। जो शैतान कह रहा है कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, उसको बोलो कि टाइम आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। एक नॉलेज खुदावंद आज रिलीज कर रहा है, और मैं जानता हूं कि ये पूरी कलीसियाओं में, लोगों में जो जो जाग रहे हैं, खुदावंद उनमें रिवील कर रहा है अगले साल के लिए कि ये उनका साल है, ये उनका टाइम है जब झूठ नहीं चलेगा यीशु मसीह के नाम से, जब शैतान का कोई झूठ नहीं चलेगा यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद बता रहा है कि सब कुछ ऑलरेडी आपके इख्तियार में दिया है, और याद रखिए कलीसिया, सब कुछ खुदावंद ने ऑलरेडी आपके इख्तियार में दिया होता है, लेकिन फिर भी हर एक चीज का एक खास वक्त होता है जब खुदावंद उसको रिलीज करता है या लॉन्च करता है। आमीन। यीशु मसीह जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तो वो उनका राइट टाइम था कि दैट इज द टाइम कि यीशु मसीह जो है वो चीजें करना शुरू। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पहले नहीं कर सकता था, वो पहले भी कर सकता था,
लेकिन अब खुदावंद ने उसको कहा है कि दिस इज द टाइम. हालेलुया. खुदावंद आपको कह रहा है कि ये वो वक्त है जब खुदावंद अमेजिंगली काम करेगा आपके वसीले से, जब आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी जाएगी यीशु मसीह के नाम से. जो कुछ आपने बोया है 24 में, 25 में, 26 में, वो खुलकर सामने आएगा यीशु के नाम से. जो कुछ बोया गया है, जो कुछ बोला गया है, जो प्रेयर्स आपने की है पिछले सालों में, इस साल में, वो 26 में उनके जवाब आएंगे यीशु मसीह के नाम से. आप उनके जवाब पाओगे यीशु मसीह के नाम से. आप कुछ लोगे उनको यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका टाइम आया चाहता है यीशु के नाम से. आपका टाइम आया चाहता है यीशु मसीह के नाम से. इस अगले साल में आप जिस चीज को हाथ लगाओगे प्रॉस्पर होगे, क्योंकि ये आपके बाप का साल है. और उसने कहा है कि उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया है, और आप खुदा की शबीह होने के नाते हर एक चीज जिसे टच करोगे वो ब्लेसिड होगी. खुदा की शबीह होने के नाते जो कुछ आप बोलोगे वो कुछ होगा. मैं बताऊं आपको, एक्ट करने की जरूरत होगी. होली स्पिरिट कह रहा है अभी आपको सिर्फ एक्ट करना. आमीन. सांपों और बिच्छुओं को कुचलो. यहां पर खुदावन आपको प्रेयर्स करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि एक टाइम पे खुदावन आपको कहता है प्रेयर्स करो. लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रेयर्स का हमेशा ये नहीं मतलब कि आंसर उसी दम आएगा. खुदावन एक टाइम पे आपको सिर्फ प्रेयर्स करने के लिए बोलता है, सिर्फ बीज बोने के लिए. बीज बो, प्रेयर्स करो, दुआ के बीज बो, प्रेयर्स करो, प्रेयर्स करो. लेकिन एक टाइम वो कहता है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो. हालेलुया. मैंने कहा आपके सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया, हालेलुया. जितना आमीन ऊंचा है उतनी बरकत आपकी है यीशु के नाम से. आमीन, आमीन, आमीन. अभी शैतान को कुचलने का टाइम है. होली स्पिरिट कह रहा है कि आप कदम बढ़ाएंगे, और कुचलने का मतलब है कि आप चलते जाएंगे. हालेलुया. आप एक्ट करेंगे, आप कदम उठाएंगे, आप कदम बढ़ाएंगे, और आप अपनी रास्ते में जो कुछ रुकावट आएगी उसे कुचलते जाएंगे यीशु के नाम से. आप अपनी चीजों को के लिए बढ़ते जाएंगे आगे, और आपको रुकना नहीं पड़ेगा. हालेलुया. आप रुकेंगे नहीं बल्कि चलते जाएंगे, और हर एक चीज जो आपके रास्ते में आएगी वो कुचली जाएगी यीशु मसीह के नाम से. जाने आज होली स्पिरिट जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहा है, क्योंकि हर एक नई इंफॉर्मेशन एक नए लेवल को जन्म देती है, एक नई ब्लेसिंग को जन्म देती है. इसी तरह हमारे अंदर नया नॉलेज, नया रेवलेशन हमारे अंदर एक नई कुवत को जनरेट करता है. कलाम बताता है कि सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. ये खुदावन का नॉलेज है जो हमें फतेह बख्शता है. ये रेवलेशन है, ये जो भेद है, क्योंकि एक वक्त के लिए वो चीज हम पर छुपी हुई हो सकती है, लेकिन जब खुदावंद आता है तो वो कहता है कि, इसीलिए खुदावंद सिर्फ हमें इनकरेज नहीं कर रहा होता. यीशु मसीह जब आया और उसने कहा कि जाओ कुछ लो, तुम दुनिया के नूर हो, तुम वो शहर हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है, वो सिर्फ हमें इनकरेज नहीं कर रहा, वो हमें सच्चाई बता रहा. आप मेरे साथ हो. यीशु मसीह हमें इनकरेज नहीं कर रहा, वो हमें सच्चाई बता रहा है. कलाम इनकरेजमेंट के लिए नहीं है, बल्कि वो सच है. इनकरेजमेंट खुद व खुद आती है उसमें से. आमीन. खुदावंद कह रहे कि इस अगले साल में
एक्ट करना शुरू करो हर उस चीज के खिलाफ जो आपकी राह में रुकावट है। आमीन। हर एक चीज आपके पांव के नीचे होगी यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की चीज जिस पर आप फाते नहीं हो पा रहे, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि अब आपके बाप का साल, एक नया टाइम, एक नया सीजन आपकी जिंदगी में शुरू होता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावंद वो करेज बख्शेगा, वो आइज बख्शेगा, वो जुबान बख्शेगा, हर एक चीज जो आपको दरकार होगी। आमीन। खुदावंद आपको वो करेज बख्शेगा जो आपको चाहिए होगी। आमीन। शैतान से लड़ने के लिए वो करेज जो आपको चाहिए होगी खुदावंद बख्शेगा। हालेलुया। और कलीसिया आज ये अपने साथ ले लें, एक एक दिन आपका ब्लेसिड है अगले साल का। मैंने कहा एक एक दिन आपका ब्लेसिड है अगले साल का। दुआ के साथ अगले दिनों में प्लान करें अपने साल को, और शैतान का झूठ आपके किसी दिन में चल नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपके किसी प्लान में चल नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम से। ये जाने रखें कि खुदावंद आपके बारे में क्या बोलता है, क्या कहता है, और खुदावंद आपको कहता है कि आप ऑलरेडी वो हो। इसलिए किसी शर्मिंदगी में नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद इस नए साल में सारी शर्मिंदगियों को दूर करेगा। आप मेरे साथ हैं कलीसिया। जब मैं बोल रहा हूं तो ये खुदावंद का रूह बोल रहा है। खुदावंद कह रहा है कि मैं किसी शर्मिंदगी को आगे बढ़ने नहीं दूंगा 2026 में। आप शर्मिंदा नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई तारीकी आपके साथ अगले साल में इंटर नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। हर वो चीज, ख्याल जो आपको दबा लेता है, वो आपके साथ इंटर नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको वो रोशनी बख्श रहा है, वो लाइट बख्श रहा है, वो ब्लेसिंग बख्श रहा है। आपके माइंड को खुदावंद रीन्यू कर रहा है इस टाइम में। खुदावंद आपके माइंड को रीन्यू कर रहा है, मैंने कहा यीशु के नाम से रिवायर कर रहा है। अभी हम थोड़ी देर में प्रेयर करेंगे, और हर वो चीज जिसका आपके जहन पर कंट्रोल रहा है, उसे जाना होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा उसे जाना होगा यीशु मसीह के नाम से। किसी भी चीज का आपकी बॉडी पर, आपके जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम आज हमें बताता है कि हम उसकी शबीह हैं, खुदा की शबीह हैं, और उसने हमें बुलाया है कि हर एक एरिया में इख्तियार रखें। अपनी रूह पर, अपनी जान पर और अपने बदन पर हमारा इख्तियार हो। बीमारियों का इख्तियार नहीं, कमजोरियों का इख्तियार नहीं, ना हमारे माइंड पर, ना हमारी स्पिरिट पर, ना हमारे इमोशंस पर, ना हमारे जहन पर, किसी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी बॉडी पर किसी चीज का इख्तियार ना रहे। हालेलुया। हम दुआ करते हैं। Rabadios tenio sahaka toroshin senimishi hosaha. Ele legosiono kostekti binios taha. Braadakaye diostolorios timinio kchaha. Rabanamasa karebe bababaya. Rakaya banamasa shia sashasiyaha. Riamakaya. कई खुदावन मैं तारीकियों को इसी साल में छोड़ता हूँ, इसी टाइम में छोड़ता हूँ। किसी किस्म की तारीकी मेरे साथ अगले साल में इंटर नहीं होगी। कोई बीमारी मेरे साथ इंटर नहीं होगी अगले साल में। कोई कमजोरी,
कोई खौफ, कोई शर्मिंदगी, कोई पास्ट के ख्यालात, कोई पास्ट की लानतें, कोई किसी की बोली कही सुनी गई बात, किसी किस्म का जादू टोना, किसी किस्म की बोली कही गई लानत मेरे साथ अगले साल में इंटर नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। काका काइया बाबा 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 बशा रामाना मक्कासिया लबाकिया शस्सियोलो ब्रोसिया, किसी किस्म का झूठ मेरे साथ इंटर नहीं होगा अगले साल में। राका या कहे अब मैं छोड़ता हूं आज उन सारे झूठों को, मैं खुद से अलहदा करता हूं, डिटैच करता हूं, डिटैच करता हूं, डिटैच करता हूं, अलहदा करता हूं, अलहदा करता हूं। 7 बार बोलेंगे अलहदा करता हूं, अलहदा करता हूं, अलहदा करता हूं, उन झूठों को अलहदा करता हूं, उन झूठों को अलहदा करता हूं, उन झूठों को अलहदा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। कादी बे 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 Riaman kassale berenios yesiokoro boronios sahaya. Rakaya bada babahaya. इस शैतान के खिलाफ, बदी के खिलाफ, झूठ के खिलाफ खुदावंद इख्तियार बख्शता है। आज उस इख्तियार को हम क्लेम करते हैं जो खुदावंद के मुंह से बोला गया है। उस इख्तियार को हम ले लेते हैं जो खुदावंद के मुंह से बोला गया है। राका याबाला बाइयाला बाबा बाबा ले आशाह, कहे खुदावंद मैं उस इख्तियार को रिसीव करता हूँ, 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 मैं उस इख्तियार को रिसीव करता हूँ जो तूने मेरे आवाज से बोला है। राका काका याला बाबा 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 राका लाबाना माशाह, तेरी मानिंद होने का इख्तियार, राका या सखाया तेरी मानिंद छूने का इख्तियार, ये के बेने में तेरी बोलने का, डांटने का, राकाया मनसदबाया यहा बहाबा रेके बेबे बेबे बे यहा, उस इख्तियार को मैं क्लेम करता हूं अपनी लाइफ पर, मेरी जुबान पर, मेरे ज़हन पर, मेरी बॉडी पर, राकाया मेरी रूह पर वो इख्तियार छा जाए। राकाया बारा बाबा बाबा 7 बार इख्तियार बोलेंगे और उस इख्तियार को क्लेम करेंगे, वापस क्लेम करेंगे यीशु के नाम से। इख्तियार क्लेम हो यीशु के नाम से। इख्तियार 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 यीशु मसीह के नाम से। राकाया नामा बाबा बाबा बाबा, उस इख्तियार से भर जाओ यीशु मसीह के नाम से। रखे यीशु से कहने में यहाँ अपने दुश्मन के खिलाफ, राका बना मामा बाबा बाबा हर एक चीज के खिलाफ, राका ना मामा मामा ने होशिया कंट्रोल संभालो यीशु मसीह के नाम से। अपनी उस बुलावे से, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो, राका नमस्या डबा सुरुकाया इनते बेरे को नमस्या डबा खसीनी मिशिया रियांगा डबा बाबा डमना महाशा इंत्यामन सदोको स्तिही ब्रोकोशिया रियाका या बाखादनी सियोहुआ रियने काराबारी डी बेने मनमशा Rimpele bessenini ossile kororasaha. Riangolo bolo bosyaha. Ankada kaiya hasakaiya. Rakaya baramahasaha. Ere mene hoso shisiha. Ere mene hoso shisiha. हम खुदावंद से कहेंगे खुदावंद इस साल में इंटर होने से पहले हर एक शैतान का बोला गया झूठ जो मेरी जिंदगी के खिलाफ है वो एक्सपोज हो। मैं किसी झूठ के साथ अगले साल में इंटर नहीं होना चाहता। मैं किसी पास की चीजों के साथ इंटर नहीं होने पाता, बल्कि मैं सच्चाई के साथ इंटर होना चाहता हूं। मैं सच्चाई के साथ इंटर होना चाहती हूं। मुझे सच्चाई बख्श, मुझे शैतान के खिलाफ, उसके हरबों और उसके गुनाह के खिलाफ सच्चाई बख्श और इख्तियार बख्श। मैं कोई कंप्रोमाइज ना करूंगा गुनाह के साथ। मैं गुनाह के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करूंगा, बल्कि मैं कुली तौर पर अपने रूह और जान और बदन और हर हिस्से को, अपने रूह और जान और बदन हर हिस्से को हम खुदावंद
कि स्पुर्द करेंगे कि खुदावन तू इसका कंट्रोल संभाल, तू इसका इख्तियार संभाल, तू इसका इख्तियार ले, तू मेरे ख्यालों का इख्तियार ले, तू मेरी जुबान का इख्तियार ले, तू मेरे ज़हन का इख्तियार ले, तू मेरे दिल का इख्तियार ले, हर एक चीज तेरी है। अगले 3 मिनट के लिए दुआ करेंगे और कहेंगे खुदावंद मैं झूठ से किनारा करता हूं, मैं बदी से किनारा करता हूं और मैं अपना सारा इख्तियार तुझे सौंपता हूं। हर कोई प्रेयर करे, रियान रियांका साहब उस गुनाह से हमेशा के लिए तर्क करें, आपकी जुबान जो बोलेगी उन गुनाहों से तर्क करने के लिए। हर किस्म का गुनाह जो होली स्पिरिट आप पर रिवील कर रहा है इस वक्त, जो जाहिर कर रहा है राशब, हर किस्म की बदी, हसद, गुस्सा, तफरीका, जुदाई, रका या बारिया बासा शियाहा, परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल, रका इबिसियोसियाहा, हर वो चीज जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, इख्तियार में ले यीशु मसीह के नाम से। रबा बाबा 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 या यशा रका डबा बाबा बाबा ने बे 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 यश रियामाना सकाया, बीमारियों छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। रका या बाना मसाशिया सियाहा रियाका या डबा बाबा 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 ने होशो सिया हो, कमजोरियों छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। इन लोगों को, इन जमातों को, रका या डबा बाबा, इन जहनों को ज़हनी बीमारियां जाती रहे, ज़हनी कमजोरियां जाती रहे, जिस्मानी बीमारियां, कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो, दूर हो, दूर हो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। Sampa idiosa nakayaha, impradakania et ekosole presoniaha, brianzadaxiato siaha kashiaha, ibrakariano solo prosahana saha, ige de bede oshaha, ansolo brohososhiaha.